Everyone, good morning, ma'am. So I am Jamaica Sobrio, the second reporter of Group 12, and the topic that I will be going to discuss is about the micro policies. So when we say micro policies, it is the policies that are specific to a certain area that greatly helps to a nation's development. So di ba discuss ni Miss Mylene is about macro policies. So ang macro policies is focused on the policies for the whole nation's development. So, ang micro policies pod kay specific siya, like for example, policy para sa mga tao and policy para sa economy, which are also beneficial for the development of the nation. So both policies are fundamental to the country's or nation's development. So our nation, which is the Philippines, has six micro policies. The first policy is the trade policy. So we all know that there is trading happening in our country with other countries. So example sa mga gipang trade kay mga chemicals, papers, mga textile, aircraft, machinery, clothing, vehicles, refined petroleum products, and many more. So these are all imported from the other countries to our country and also exported by our nation to other nation. So, syempre, kay naa may nahitabo nga trading between two countries na adunay mga ma-involve nga tariffs. So when we say tariffs, it is a duty to be paid on a particular class of imports or exports or ginatawag po nga kanang tax. So familiar na taan ng tax. So nganong naamay tariffs or tax sa usa ka nasod. So there are reasons nganong ga-impose og tariffs ang usa ka country. So first is to protect the domestic industries, second, to remedy trade distortions, and lastly, to serve as a source of revenue. So, how do tariffs impact the economy? Unsa may impact sa tariffs or taxes sa usa ka economy sa nasod? So, one of the effects of imposing tariffs is what we call inflation. So, we all know that inflation mao ni siya ang kanang pagtaas sa mga presyo sa pamalitunon. So, syempre, kay naa may taxes, so mo-increase jud pod ang prices sa mga goods and services sa atong country mo nang imbis mo kanang mo lambo ang usa ka nasod, mosamot na noon og kapobre kay tungod sa dagkong taxes nga nag-cause og inflation. So, para mahunong ng inflation, mao nang gama og policy nga ginatawag og trade policy. So, our country initiated an agreement and friendly relationship with the global community. Ari na mosulod ning gipang mention nga strategies kini deepening of ties to the ASEAN-China Free Trade Agreement, strengthening relationships with Middle East, assuming greater role in the United Nations, strengthening strategic relationship with the United States, and taking an aggressive role in APEC. So kini nga mga agreements between our country and the other countries nakatabang nga mas mo decrease pa ang percentage sa mga taxes sa imported and exported products or na possibility nga mo end up to zero ang percent sa tax. So, kung mugamay na ang taxes sa mga imported products, meaning mugamay pud ang prices and mawala na ang inflation, which is makatabang for the development of our nation. So, the second policy is the direct policy, foreign direct investment policy. So, kini nga policy is very beneficial food for the development of our nation. So, when we talk about foreign direct investment, it talks about the foreign investors or mga multinational companies. So, these foreign investors directly invest businesses or buying business from our country, which is the Philippines. So, example, ani kay kana bitong if magtukod og business ang mga multinational companies or foreign companies and his Pilipinas, manginahanglan jud na sila mga laborers, mga materials, mga supplies nga mostly ari sa ato ang nasod magikan or makita. So dili ra kay dollars ang makuha sa ato nasod ing ana, kundili kuan mga trabaho pod para sa mga Pilipino. So if ang katong mga gipang construct nga mga kanang mga business from kanang foreign investors kay mag-operate na, so daghan pud ang mga offer
nga mga trabaho na pod sa mga tao sa Pilipinas. So because of these companies developed by the foreign investors, small businesses such as kanang sari-sari, sari-sari store, mga kanang restaurants, mga security agencies, and many more are also emerging. So tungod aning mga multinational companies, mas mulambo ang economic activity sa Pilipinas kay ang kadtong mga profits nga nakuha sa atong nasod sa tax and revenues aning mga foreign investment kay pwede magamit para magpa-construct og mga infrastructures like kanang mga roads, tulay, mga other buildings uban pang para maka-provide na pod og daghang trabaho sa mga Pilipino. So kung buoton na to, daghan ta kayong madani or daghan ta kayong madagit nga mga kanang foreign investors diri sa ato ang kanang nasod kay dako baya atong market, then daghan pa jud ta og human resources and natural resources, and also ang skills sa mga Pilipino kay pang world class. So kini nga policy kay makatabang jud ni siya kay if daghan ang foreign investors ari ang mosulod sa ato ang nasod, daghan pod og trabaho nga mahatag sa mga tawo. Mas molambo ang economy sa Pilipinas nga makatabang nga molambo pod ang ato ang nasod. So mao na siya ang foreign direct investment policies. So the third policy is the policy on government firms. So there are two categories of government firm policy, the nationalization and the privatization. So, when we say nationalization, it is when a government may decide to confiscate, buy, or take over an enterprise and manage it. So, makonfiscate or i-take over sa government ang isa ka business or enterprise because of some reasons. So, two of the reasons is either tungod kay gibaligya jud mismo sa private nay sectors ato sa government, or ang isa ka business is illegally pagka-handle or wala na sakto pagka-handle. So against sa law. Then the privatization on the other hand is when a government owned business, operation, or property becomes owned by a private non-government party. If ang government-owned businesses or company kay wala na manage efficiently ang and effectively kay mo resulta ni siya bankruptcy mo nang if gusto sa kanang mga kanang government bitaw nga magpadayon gyapon tong businesses nga ilahang gitukod kay ilaha tong ibaligya sa usa ka private sectors para makuhag balik nila ang katong ilang nagasto. Katong ilang katong business nga ilang gibaligya sa private sectors wala ta sa lirabot ing ato kay ang government ug ang private is different baya. So privatization generally helps governments save money and decrease efficiency. So the fourth policy is the economic policy. So economic policies are formulated to ensure that the financial systems of a nation is robust and that is able to provide livelihood, education, welfare, and quality of life for its people. So the strategies that are mentioned for economic policy are first developing agribusiness land. So nation invest on agriculture for food security. So ilahaning the government take good care of the environment like preserving the marine waters and kanang alaga sa mga rainforests because they mga source of mga natural resources like fishes, lumber, oil, and other resources. So second strategies is creating economies in different regions. So dili ra kay nay economy sa whole nation ang nay dapat gamon. So dapat pod para molambo ang Pilipinas dapat naapoy economies nga makuan ang mga taga other regions sa usa ka nasod. So third, investing in alternative sources of power like solar energy, kinang mga geothermal energy, wind energy, nuclear energy, and biomass energy. Next, searching for a new material markets for overseas employment. So new markets are targeted for export of products. Then using ports and boats. So roads and bridges including transportations like mga light
railway transits and rural ports and boats are constructed for efficient delivery of products. So lastly is promoting entrepreneurship. So entrepreneurs are supported through microfinance and tax incentives. So these all of these kind of strategies are being implemented to uplift the life of the people and helps to the development of our country. So mao to ang economic policy. The second from the last policy is the competition policy. So, competition policy refers to the development of human and resources. So, people are the greatest source of productivity in a nation daw. So, dapat jud pod og nga hatagan og dakong pagdagad ang development of the people in a nation kay sila or kita man isa sa rason nga nung mo improve ang usa ka nasod. So, to make us competitive, we must be given a high quality education, technology competitiveness, kanang leadership skills, and many more other skills. So kay bisan pag isa ta sa mga wala pa ni develop nga country or developing pa lang nga country, at least bisan in terms lang ing ani nga kanang kay kuan competitiveness na to kay at least naatay kapanghambog mao. So example ing ani kay kanang and ang mga nurses from the Philippines so in demand na from other country kay mas ganahan man ang other country nga na mokuha og mga nurses diri sa Pilipinas kay nay mas skilled daw and kanang ang attitude pod kay nay mas nice kanang mas hearth nay matud pa ni kanang Miss Universe Philippines, ay Miss Universe Bohol and Makati nga na Filipino warmth and the Filipino people mao jud nay mao nay giganahan sa mga foreign countries diri sa Pilipinas. So another example pod is kanang construction workers. So mas in demand ang construction workers diri sa Pilipinas ato sa laing country kay mas skilled pod daw din mas kanang na dedicated sila nga motrabaho. So, mo to siya example sa competition policy. So, the last policy is the subsidy policy. So, this policy is used to help the population. The government shoulders a part of the price of a commodity to make it affordable. In certain instances, a country can do that when it has a surplus or it has funds for such support. So, example, di ba, kung na-inflation sa isa ka country mo, taas man jud ang prices ana. So, especially sa rice food. Para dili kayo mamahalan ang mga customers, ang government, ang kuno nila ang pagbayad sa ubang presyo sa rice aron dili na kaayo mahal inig palit. So, example, if ang kanang rice is kanang tag 50 pesos unya dako naman kaayo na sa mga kanang may mga may dili lagi kayo ka afford so mahal na kaayo na para nila or para namo gani pod unya para dili kaayo mabug-atan ang mga tao nga kanang mopalit og rice so instead of 50 pesos ilahang ang kunon ang kanang 10 pesos ilahang paliton ang 10 pesos or ang 5 pesos sa katong 50 pesos ka rice mo nang inigbaligya ang SRP is kuan na lang 40 pesos sa mga sari store kay dagdagan pa ba yan ano ng mga ginansya so at least nagamay-gamay yan na dili kay 50 pesos so mo to siya kanang ang kunon sa government kay aron dili pud kaayo makanang mabug-atan og maayo ang mga mamalitay. So pero magdepende jud po ni siya kung naay fund or budget ang government para mo support ani nga kanang policy. So that's it with my report and thank you for listening. Bye.